Ah, Dieu est bon et toujours fidèle, amen. Deus é bom e sempre fiel, amém? Ça va, on a réussi à résoudre le problème? Conseguimos resolver o problema? Amen. Amém. Tout le monde en a paix? Todos na paz? Les cœurs, ils sont préparés? Os corações estão preparados? Tout le monde est dans la joie? Estão todos na alegria? Gloire à Dieu. On Glória a dirait Deus. pas, mais amen, hein? Não parece, mas amém. Amen. Amém. On va commencer une nouvelle série sur le mois de mars. Vamos começar uma nova série no mês de março. Peut-être que ça va s'allonger aussi au mois d'avril. Se calhar vai se prolongar para o mês de abril. Amen. Amém. Et elle s'appelle Les clés de la prison. E ela chama-se As Chaves da Prisão. Amen. Amém. On va étudier pendant peut-être ces 2 mois Vamos estudar, se calhar durante os 2 meses, les différents types de prisons, os diferentes tipos de prisões. mais aussi les clés que Dieu nous donne Mas também as chaves que Deus nos dá pour vous ouvrir chaque prison. para abrir cada prisão. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Chaque fois c'est pareil, c'est pas possible. Amen. Qu'est-ce que c'est une prison? O que é uma prisão? Amen. Quand on voit cette image, on parle d'une prison physique, on comprend bien. Quando nós vemos esta imagem, falamos de uma prisão física. Nós compreendemos. C'est facile de comprendre. É fácil de compreender. Une prison, c'est un lieu Uma prisão é um lugar là où les détenus, onde os detentos qu'ils ayant commis un crime, que cometeram crimes, et ils se sont enfermés, eles estão fechados ils sont isolés de la société. e isolados da sociedade. Lorsqu'une personne est incarcérée, Quando uma pessoa está encarcerada, elle est privée de liberté. ela está privada da liberdade. Elle ne peut pas se déplacer. Ela não pode se mover. Amen. Donc le concept de prison, Então, o conceito de prisão il est aussi utilisé pour tout ce qui nous entrave, é também usado para tudo aquilo que nos trava, y compris spirituellement também espiritualmente et mentalement. e mentalmente. Amen. Maintenant, on va parler de la prison spirituelle. Vamos falar agora da prisão espiritual. L'emprise spirituelle, A prisão espiritual c'est un état dans lequel une personne, elle se sent limitée, é um estado em que uma pessoa se sente limitada, elle se sent limitée dans ses actions, ela sente-se limitada nas suas ações, elle se sent limitée dans ses pensées, ela sente-se limitada nos seus pensamentos, et ça engendre une stagnation dans sa vie. e isso genera uma estagnação na sua vida. Amen. Amen. Elle se sent alors piégée, Ela sente-se então piégée, encurralhada, não sei se diz isso em português de Portugal, mas amém, encurralhada. encurralhada, Amen. Dans un cycle num ciclo de comportements de comportamentos et d'émotions négatives et répétitives. e de comportamentos e de emoções negativas e repetitivas. Et contrairement à une prison physique, E contrariamente a uma prisão física, qu'on peut voir les barreaux, que podemos ver as barras, c'est facile de reconnaître. é fácil de reconhecer. Les barrières de la prison spirituelle, As barras da prisão espiritual, elles sont spirituelles. elas são espirituais. Et on a besoin d'avoir les yeux spirituels Precisamos ter os olhos espirituais pour voir que nous sommes dans une prison spirituelle. para ver que estamos numa prisão espiritual. La personne, elle peut, par exemple, quand quelqu'un est dans une prison spirituelle, Quando alguém está numa prisão espiritual, la personne, elle peut avoir envie d'une nouvelle vie, a pessoa pode ter vontade de uma nova vida, voire peut-être qu'elle reçoit une promesse de Dieu, ver até receber uma promessa de Deus, mais elle n'arrive pas à donner des pas de foi. mas ela não consegue dar passos de fé. Elle reste stagnée. Ela estagna. Elle n'arrive pas à progresser. Ela não consegue progredir. Elle n'arrive pas même à progresser dans sa vie avec Christ, Ela não consegue progredir na sua vida em Cristo, car une prison spirituelle l'empêche. porque uma prisão espiritual impede-a. Amen. Amém. Avez-vous compris? Todos compreenderam? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qui est compliqué aussi avec pour découvrir une prison spirituelle, O complicado também
para podermos ver essa prisão espiritual, Parce que comme elle n'est pas visible, como ela não é visível, il y a des personnes qui peuvent prendre beaucoup de temps à comprendre. há pessoas que podem demorar muito tempo para compreender Et pour se rendre compte qu'ils sont dans une prison. e para se dar conta de que estão numa prisão. Ou de voir que quelqu'un d'autre est dans une prison Ou spirituelle. ver que outra pessoa está numa prisão espiritual. Par exemple, quelqu'un peut vivre une situation difficile aujourd'hui. Por exemplo, alguém pode estar a viver uma situação difícil hoje Et nous, en tant que croyants que nous avons le discernement, e nós, sendo crentes e tendo esse discernimento, on peut regarder et voir que la personne est dans une prison spirituelle. nós podemos ver e perceber que a pessoa está numa prisão espiritual. Mais la personne elle-même, Mas a própria pessoa não, elle normalise. ela normaliza a situação. Ah, c'est normal de vivre comme ça. É normal viver assim. Toute ma famille, elle vit comme ça. Toda a minha família vive assim. Dans mon pays, c'est normal faire de n'importe quoi. No meu país é normal fazer qualquer coisa. Amen. Amen. J'ai pas besoin de ton aide. Eu não preciso da tua ajuda. Ça va y aller. Tudo vai bem. De toute façon, je déjà essayé plusieurs fois. De toda maneira, já experimentei, já tentei várias vezes. Arrête, ça ne marche pas. Para, não funciona. Laisse tomber. Deixa para lá. Amen. Amen. Vous comprenez? Comme Compreende? une prison spirituelle. Como uma prisão espiritual. Ce n'est pas facile Não é fácil à voir. de ver. Amen. Amen. Et ici à l'église, on parle beaucoup Aqui na igreja falamos muito parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. porque a realidade de hoje, La plus grande prison que nous avons, a maior prisão que nós temos c'est celle de l'esprit. é do espírito. Amen. Beaucoup de gens sont libres Muitas pessoas estão livres et ils vont par-ci, par-là. e vão para aqui, para lá, Amen. Ils peuvent se déplacer. podem se mover, se deslocar, Mais dans leurs esprits, ils sont prisonniers. mas no seu espírito estão prisioneiros. Amen. Comment savoir si je suis dans une prison spirituelle? Como saber se eu estou numa prisão espiritual? Je listais quelques symptômes. Eu fiz uma lista de alguns sintomas. On va voir. Vamos ver. Vous vivez prisonnier ou prisonnière si vous avez des traumatismes du passé. Vous pensez souvent à des traumatismes du passé. Vous avez souvent des peurs irrationnelles. Vous avez souvent de l'anxiété. Vous avez des comportements apparemment incontrôlables. Vous avez des tentations irrésistibles. Vous avez des pensées intrusives et négatives qui vous tourmentent. Et vous êtes aussi prisonnier d'un sentiment d'oppression persistant. Ce n'est pas une oppression de temps en temps, mais persistant. Amen. Você vive prisioneiro de traumas passados, de medos irracionais, de ansiedade, de comportamentos aparentemente incontroláveis, Amen. de tentações irresistíveis, de pensamentos intrusivos e negativos que vos tormentam e de um sentimento de opressão persistente. Donc, certains de ce comportement, de ce symptôme, Alguns destes comportamentos, destes sintomas, peuvent indiquer podem indicar que nous sommes dans une prison que spirituelle. estamos numa prisão espiritual. Imaginez-vous que pendant l'enfance, Imaginem que vocês, durante a infância, cette personne, elle a entendu à plusieurs reprises essa pessoa ouviu por diversas vezes qu'elle était stupide, que ela era estúpida, qu'elle était paresseuse. que ela era preguiçosa. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait 90 ans Eu encontrei uma pessoa que tinha 90 anos et qui, jusqu'à aujourd'hui, e até o dia de hoje, elle avait cette phrase de sa mère ela tinha essa frase da sua mãe qui disait qu'elle était paresseuse. que dizia que ela era preguiçosa. À 90 ans, Aos 90 anos, elle ne pouvait pas s'asseoir ela não podia se sentar. parce qu'elle ne se laissait pas le droit, elle n'avait pas le droit. Ela não se dava o direito. Bien sûr que sa maman, elle était morte il y a longtemps, hein, Claro, a sua mãe já tinha morrido há muito tempo, mais dans son esprit, mas no seu espírito, elle entendait toujours sa mère dire qu'elle était paresseuse. ela ouvia
a sua mãe dizendo que ela era preguiçosa. Donc elle n'avait pas le droit pour elle de s'asseoir. Então ela não tinha o direito para ela se sentar. C'est impossible. Era impossível. C'est une prison spirituelle. Isso é uma prisão espiritual. Peut-être des personnes, elles ont entendu qu'elle était mauvaise pendant toute son enfance. Se calhar pessoas ouviram que elas eram más durante toda a sua infância. Peut-être personnes, elles ont entendu qu'elles étaient incapables de quoi que ce soit pendant toute son enfance. Se calhar pessoas ouviram que elas eram incapazes de qualquer coisa durante toda a sua infância. Peut-être qu'elle a entendu qu'elle était inattentive, elle n'avait pas d'attention, elle bougeait dans tous les sens. Se calhar Vous voyez, ela- vous comprenez hein, comment ça se dit hein? Se calhar ela Amen. ouvia que ela era desatenta, Desatenta. não prestava atenção. E se movimentava muito em todos os E lugares. se Amém? movia para todos os cantos. Vous imaginez quel genre de traumatisme ces enfants-là, ils ont vécu? Vocês imaginam os traumatismos que essas crianças viveram? Et certainement, E certamente ce traumatisme-là, elle ramène dans l'âge adulte esse traumatismo é trazido na idade adulta et ça crée une prison spirituelle. e cria prisões espirituais. Elle peut grandir avec cette prison Ela pode crescer com essa prisão et peut-être même se rendre pas compte, comme cette personne de 90 ans, sem se dar conta, como essa pessoa de 90 anos, mais elle marche dans l'automatique mas ela vai no automático et elle marche toujours comme ça, e ela continua andando assim, sans se rendre compte qu'elle a besoin de... Elle a plus cette voix derrière elle, de la maman, sem se dar conta que já não existe mais essa voz da mãe qui l'appelle de paresseuse. que a tratava de preguiçosa. Amen. Le grand problème de la prison spirituelle, O grande problema da prisão espiritual c'est que soit la personne, elle ignore, é que a pessoa pode ignorar ou soit elle amène ce problème-là à traiter comme un problème naturel. ou ela leva esse problema, trata-o como algo normal, Amen. Natural. 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 Como uma doença, por exemplo. como uma doença, une maladie. Amen. Amen. Parfois, c'est juste la personne, elle est juste emprisonnée spirituellement Às vezes a pessoa está simplesmente prisioneira espiritualmente, et spirituellement. Mais la personne, elle traite ça comme quelque chose physique. mas a pessoa leva isso como algo físico Et elle va chercher le médecin. e ela vai procurar um médico Et le médecin, il cherche des problèmes. e o médico procura a causa, Qu'est-ce qu'il y a? o que há, Il fait des o examens, que houve, ele faz exames, des analyses. Et il análises ne trouve rien. e não encontra nada, Parce que c'est pas naturel. porque não é natural, C'est spirituel. é espiritual. Amen. Amém. Le monde spirituel, il existe, il est réel. O mundo espiritual, ele existe e ele é real. Que nous voulions ou pas, Que il nós existe. queiramos ou não, ele existe. Quand on regarde la Bible de Genèse, Apocalypse, Quando vemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nous pouvons trouver des récits d'êtres spirituels, podemos ver receitos de ajuda espiritual, d'êtres de de seres seres spirituels. espirituais, Amen. Que ce soit du côté du diable, que seja do lado do diabo, que ce soit du côté de Dieu, que seja do lado de Deus, mais on voit des anges de partout. mas nós vemos anjos por todo lado. Et cette influence de ces anges, E essa influência desses anjos ils peuvent se manifester podem se manifestar de plusieurs manières. de várias maneiras. Façonnant par exemple les pensées. Pelos pensamentos. Rappelez-vous que Paul, il parle dans l'Éphésiens 6. Lembrem-se que Paulo fala em Efésios 6, Faites garde à vos pensées. guardem os vossos pensamentos. Parce que le malin, il jette des dards enflammés Porque o dans nos maligno pensées. lança setas, dardos inflamados nos nossos pensamentos. En ce moment-là, c'est pas une flèche. Une flèche? C'est pas une flèche Neste physique, momento não é só uma seta física, mais c'est une flèche spirituelle. mas uma seta espiritual. En ce moment-là, c'est pas une flèche qui vient des anges de Dieu, Não é uma flecha que vem dos anjos mais de c'est Deus, une flèche qui vient de l'ennemi. mas é uma flecha, uma seta que vem do inimigo. Et ça, você reçoit ces sept pendant toute la journée. E vocês recebem essa seta durante todo o dia, Des mauvaises pensées. maus pensamentos, Et tu continues à réfléchir à ces pensées. e tu continuas pensando nesses pensamentos, Et tu continues à méditer sur ces pensées. começas a meditar nesses pensamentos, Tu peux acheter des médicaments. podes comprar medicamentos. Le magnésium il est très bon pour les pensées. J'ai entendu parler.
O magnésio é muito bom para o pensamento, ouvi dizer, Mais le magnésium, mas o magnésio, c'est vrai qu'il est bon pour la santé, é verdade que ele é bom para a saúde, mais il ne brise pas les chaînes. mas não quebra as Spirituel. correntes espirituais. La Amém. Bible elle dit qu'il contre les sept A du Bíblia malin, diz que contra as setas do maligno, nous devons utiliser quoi? nós devemos usar o quê? Le bouclier de la foi, O o escudo da o fé. escudo da fé. Amen. Donc, j'ai besoin de comprendre Eu preciso entender qu'il existe une influence. que existe uma influência, Le monde spirituel, il est là. o mundo espiritual está aqui. Au moment qu'on est là, assis, en train d'écouter la parole, Enquanto estamos aqui sentados a ouvir a palavra, il y a des anges de Dieu qui sont là, há anjos de Deus que estão aqui, mais aussi il y a les anges de l'ennemi qui essayent de voler la parole que je suis en train de mas também há déposer. os anjos do inimigo que tentam roubar a palavra que eu estou a colocar. Et il va voler, il va voler. E ele vai roubar. Il va E essayer. ele vai roubar, ele vai tentando. Il va te distraire. Ele vai te distrair. Ah, mais tu penses à quelque chose d'autre. E tu pensas noutra coisa. Et t'as une facture à payer. Tens uma fatura para pagar. Demain, j'ai un rendez-vous. Amanhã Et elle tens te vole. Il uma disait quoi d'ailleurs? rendezvous. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? E o que é que ela dizia? O que é que ela estava Je sais falando? pas, je suis perdue Já là. não sei. Estou perdido. Vous comprenez? Le Compreende? malin, il ne rigole pas. O maligno não brinca. C'est la même chose quand vous êtes à la maison. É a mesma coisa quando estou em casa. Qui est en train de regarder la Bible, de lire la Bible? Quem é que está lendo a Bíblia, T'es enfermé dans ta chambre. fechado no teu Il n'y a quarto, personne à la maison. não há ninguém em casa. Peut-être il n'y a personne à la maison. Se calhar não há ninguém em casa, Il n'y a personne à la maison. não há ninguém em casa, Mais il y a 150 personnes ici mas há 150 pessoas aqui en train de te dire te dizendo: non, mais ne crois pas ça. não, mas Ne crois pas, Não non crée acredites nisso. Non, mais tu as des choses à faire. não, mas tens coisas para fazer. T'as oublié d'appeler Laura. Esqueceres de ligar para a Lorraine. Ah, mais j'ai besoin de parler à Carlita, j'ai oublié. Ah, mas eu preciso falar para a Carlita, eu esqueci. Ih, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire demain? E meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã? Ah, mon loyer que je faut payer. E o meu aluguer que eu tenho que pagar. C'est qu'avec moi ça se passe? É só comigo que acontece assim. Il n'y a personne à la maison. Não está ninguém em Mais il y a casa, 150 personnes ici. mas há 150 pessoas aqui Tout le temps. todo o tempo Qu'ils essayent de voler la parole que Tentando vous êtes en roubar train de a la palavra manger. que vocês estão se alimentando. Et c'est pour ça que nous devons être des vaillants guerriers, comme il a dit. E é por isso que temos que ser valentes guerreiros, Comme il a dit à Gideon. como ele disse a Gideão. Ne s'arrête pas. Não pares, Ne t'arrête pas. não pares. Tu es en train de lire la parole. Il y a pas d'autre chose plus important que ça. Estás a ler a palavra, não há nada mais importante que isso. Moi je trouvais une stratégie pour cela. Eu encontrei uma estratégia para isso. Parce que souvent, il y avait une réunion sans mon Porque consentement havia- de 250 personnes ici. Costumava haver uma reunião de 150 pessoas aqui. 250, s'il te plaît. 250, se algo montei. Ah ben oui. Il faut bien dire, hein. Il y en avait beaucoup de monde. Tinha muita gente. Donc, il y avait une réunion ici dans mon esprit. Ils faisaient une réunion sans mon consentement. Havia uma reunião no meu espírito, eles faziam uma reunião sem o meu consentimento. Combien de personnes? 250. Amen. 250 personnes. Et à chaque fois que je lisais la Bible, E toda vez que eu lia a Bíblia, il y avait une pensée qui traversait mon esprit. havia pensamento que atravessava o meu Et je dis, espírito. mais c'est pas possible. Eu dizia, não é possível. Et j'ai pris une tactique. E eu encontrei uma tática. J'ai dit, OK. Eu disse, ok. J'ai pris un papier. Eu peguei um papel Je mettais à côté de ma Bible que j'étais en train d'étudier. e eu colocava ao lado da minha Bíblia, enquanto eu estava a estudar. Et j'enlevais la pensée qui était là. E eu tirava o pensamento Et je que estava l'écrivais aqui la pensée. e eu escrevia o pensamento. Elle disparaissait. E ela desaparecia. Et c'était une technique que ça marchait tellement pour moi. E foi uma técnica que funcionou muito para mim, Parce que tant que tu n'as pas fait quelque chose avec cette pensée, porque enquanto não fizeres algo com esse pensamento, il faut que tu appelles, il faut que tu appelles, il faut que tu appelles. Elle reste là, Tens non? de En ligar. boucle. Bon, 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 bon. Donc finalement, tu dis non, OK, e finalmente tu dizes, não, ok, OK, je vais mettre un papier. eu vou colocar um papel, J'ai besoin d'appeler eu preciso ligar para a Lorraine, Edna pour qu'elle Edna. prenne mon truc qu'elle a pris aujourd'hui. para ela pegar aquilo que ela pegou hoje, Et j'étais entendu la Bible, je note, j'ai besoin d'appeler Edna, point. e eu anoto, eu preciso ligar para a Je Edna, replonge sur la prière. e eu volto para a oração. Je replonge sur la lecture de la Bible. Eu volto para a leitura da Bíblia. Vous voyez?
Et la pensée, elle ne vient pas automatiquement vous demander, vous E consommer. esse pensamento não vem no automático vos consumir. Essayez. Ça a bien marché avec moi. Experimentem. Funcionou comigo. Amen. Amém. Donc, quelle est la porte d'entrée de la prison? Qual é a porta de entrada da prisão? Aujourd'hui, on va étudier une porte. Hoje vamos estudar uma porta. Amen. C'est le péché. O pecado. Amen. De la même manière qu'un prisonnier, il est dans une prison physique Da mesma maneira que prisioneiro está numa prisão física, parce qu'il a commis un délit. porque ele cometeu crime, Amen. Dans la prison spirituelle, na prisão espiritual, la personne, elle est emprisonnée a pessoa está prisioneira parce elle a commis un délit porque ela cometeu crime que nous appelons le péché. que nós chamaremos o pecado. Amen. L'une des définitions du mot péché Uma das definições da palavra pecado est rater la cible. é errar o alvo. Amen. Ou dériver du chemin. ou desviar do caminho. Amen. Le péché, dans sa définition biblique, O pecado, na sua definição bíblica, est la transgression de la loi de Dieu. é a transgressão da lei de Deus. C'est la rébellion contre Dieu lui-même. É a rebelião contra Deus, ele, o próprio. Amen. Et le péché, ce n'est pas un acte isolé, O pecado não é ato isolado, mais c'est une inclination. mas é uma Inclination. inclinação Et c'est une force e é uma força qui nous éloigne de la sainteté de Dieu. que nos afasta da santidade de Deus. Et comment nous pouvons pécher? Como é que nós podemos pecar? Nous pouvons pécher par nos pensées, dit Jésus. Podemos pecar nos pensamentos, diz Nous Jesus. pouvons pécher dans nos actions, Podemos pecar nas nossas ações, nos paroles. nas nossas palavras. Et pire encore, E pior ainda, nous pouvons pécher par omission. podemos pecar por omissão. Et ça, c'est vraiment important. E isso é realmente importante. Et on pêche dans l'omission parce qu'on reste indifférent Nós pecamos na omissão porque ficamos indiferentes à l'injustice, à injustiça. par exemple. Nous sommes indifférents à la méchanceté qui est devant nous, Estamos indiferentes à maldade que está perante nós, mais nous sommes dans l'omission à la volonté de Dieu. mas estamos na omissão contra a vontade de Deus. Amen. Da Quand vontade de Dieu Deus. nous demande de faire quelque chose, Quando Deus nos chama a fazer algo, il nous appelle à faire quelque chose. Ele nos chama a fazer algo. Il nous appelle à faire quelque chose. Ele nos chama a fazer algo, Ce n'est pas pour demain, não é para amanhã, c'est pour aujourd'hui. é para hoje. Et quand on dit non, Seigneur, je ferai ça demain, E nós dizemos, não, Senhor, eu farei isso amanhã. c'est du péché. É pecado, C'est une omission. é uma omissão. Amen. Amém. Et c'est très important de comprendre ça. É muito importante compreender isto. C'est une omission à la volonté de Dieu. É uma omissão à vontade de Deus. 1 Jean 3, 7, 8, il nous dit, « Mes enfants, que personne ne vous égare. Celui qui fait la justice est juste, comme lui Amen. est juste. Celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. » Amen. 1 João 3, 7 a 8. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Amen. Nous le savons que le châtiment du péché, c'est la mort, et la mort est spirituelle. Nós sabemos que a recompensa do pecado Mhm. é a morte e a morte espiritual. Amen. Tant que nous vivons dans l'obéissance, Enquanto nós vivemos na obediência, nous sommes protégés par Dieu. nós estamos protegidos por Deus. Mais le problème, c'est que depuis la chute, Mas o problema é que desde la queda, da queda, le diable, il a imputé dans le cœur de l'homme o diabo colocou no coração do homem que l'idée de Dieu, que a ideia de Deus c'est de nous contrôler. era de nos controlar. Amen. Et cette idée du diable E essa ideia do diabo nous fait éloigner de Dieu. nos afasta de Deus. Alors que tout ce que Dieu lui fait,
Sendo que tudo o que Deus faz, la parole de Dieu, a palavra de Deus, ce n'est pas pour nous contrôler, não é para nos mais controlar, c'est pour nous protéger. mas é para nos proteger. Parce que nous sommes Amen. ses enfants. Porque somos seus Nous filhos, devons savoir comment nous doit marcher. nós precisamos saber como caminhar. Amen. Et Amen. lorsque nous éloignons de Dieu, E quando nos afastamos de Deus, en prenant le chemin de la désobéissance, indo pelo caminho da desobediência, nous quittons ce lieu de protection. nós deixamos esse lugar de proteção. Aujourd'hui, on va étudier sur un type de prison spirituelle, Hoje vamos estudar sobre tipo de prisão espiritual, qui c'est la possession que é a possessão démoniaque. demoníaca. Amen. Qu'est-ce que c'est la possession démoniaque? O que é a possessão demoníaca? C'est une influence directe É uma influência direta des mauvais esprits sur une personne. de maus espíritos sobre uma pessoa. Il ne s'agit pas seulement d'une suggestion, Não fala só de uma sugestão, d'un attaque extérieure, de ataque exterior, mais d'une occupation mas de uma ocupação où l'esprit mauvais, onde o espírito mau il prend place dans le corps de la personne. ele toma lugar no corpo da pessoa. Et cet esprit mauvais, il contrôle le corps, E esse espírito mau controla o corpo, il contrôle l'esprit, controla o espírito, et il contrôle la voix, ele controla a voz, les pensées os pensamentos de cette personne. dessa pessoa. Amen. Amém. Laissez-moi vous donner un exemple. Deixem-me dar-vos um exemplo. J'étais invitée pour prier pour un couple. Eu fui convidada a orar por um casal. Et déjà, quand je suis arrivée, ils sont mis ensemble, la femme, le monsieur et la mère. Quando eu cheguei, eles colocaram-se todos juntos, a mãe, a mulher, o homem e a mãe. Et dès qu'on a commencé à prier, E assim que começámos a orar, Dieu commençait à parler plein de choses. Deus começou a falar várias coisas. Et il a parlé beaucoup d'union. Falava muito de união. C'est moi qui ai uni ce couple. Fui eu que uni esse casal. Et quand je regardais la tête du monsieur, E quando eu olhei para a Ele cara tremblait. daquele homem, ele tremia. il tremblait. Ele tremia. Il était tout mouillé, il était Ele nerveux. estava todo molhado, ele estava nervoso. Et je me suis dit, je comprends rien. E eu disse-me, não estou entendendo. Je commençais à me calmer. Je dis, Seigneur, Eu comecei-me a acalmar. il faut que tu t'arrêtes là parce que ça ne va pas du Falei, tout. Deus, temos que parar porque La não maman está du correndo bem. couple, de la femme, elle faisait, mais c'est quoi ce truc? A mulher falava... La sogre. La belle-mère de la femme, ela Non, mais je disse... parle portugais. A sogra da mulher, ela falou assim, o que é isto? Ela olhava pra mim e disse, o que é que essa mulher tá falando? Non, je tô repetindo. Ok. Ah. Donc, du coup, elle me regardait étrange, elle ne comprenait rien de ce que je disais. Ela olhava para mim com uma cara estranha, ela não percebia o que eu estava a fazer. Et j'ai tout compris. E eu percebi tudo. J'ai dit, ok, j'ai commencé à baisser, j'ai dit, Seigneur, Eu arrête de comecei-me a parler, c'est bon, acalmar. c'est tout. Eu disse, Deus, para de falar. Et bah, amen, E amém. amen. Je comprends rien, Seigneur. Amen. Senhor, eu não estou a Je perceber. comprends Amém. rien, Seigneur. La maman, elle est partie. A mãe foi embora. Et là, la femme, elle est venue me voir. E a mulher veio ter comigo. Elle m'a dit, Lise, on est en train de divorcer là. Ela disse-me, Lise, nós estamos a divorciar. Hein? Comment ça se fait là? Eu fiquei, hã? Como Elle a assim? dit, parce que j'ai découvert que mon mari, il m'a trompée avec un autre homme. E ela disse, eu descobri que o meu marido me traiu com outro homem. Comme le monsieur elle me connaissait, Como aquele homem me conhecia, il a dit, elle va le dire, je suis sûre et certaine. ele pensou, ela vai dizer, ela vai contar. Et il tremblait. Certeza. Mais quand je Il compris, tremia. non, c'est bon, on arrête. C'est pour ça, il ne faut pas prier avec autant de monde. É por isso que não é bom orar com muitas pessoas. Parce qu'il y avait ma maman aussi. Porque estava ali a mãe também. Et là, quand je commençais, je l'appelais, j'ai dit, ben, il faut que je parle avec lui. Quando eu liguei, eu pensei, Non, quand eu fui falar com ele, eu Quando chamei eu- ele para me falar com ele. je l'ai appelé pour Et je parler lui avec dis, moi. ben, tu peux me raconter ce qui se passe là maintenant parce que j'ai rien compris. E eu falei com ele e perguntei se ele podia me contar o que estava a passar, porque eu não percebi. Et il m'a dit, Lise, je ne sais pas ce qu'il m'a donné dans ma tête. E ele disse-me, Lisa, eu não sei o que passou na minha cabeça. Je ne sais pas ce qui passait dans ma tête. Eu não sei o que passou na minha cabeça. Mais je vu cet homme. Mas eu vi aquele homem, Je commençais à parler avec lui. eu comecei a falar com ele. Je suis allée jusqu'au... Comment on dit en via du fax? Ouais, jusqu'au rapport.
Eu fui até vias de facto. Amen. Todo mundo vai entender. Amen. Mais si tu me demandes aujourd'hui Mas se tu me perguntares hoje pourquoi je fais ça, porque é que eu fiz isso, je ne sais pas. eu não sei. Et il m'a dit, c'est comme si quelqu'un, ça m'a enlevé ma pensée, É como se algo tivesse tirado o meu pensamento, comme si quelqu'un aurait dû m'utiliser como se alguém me usasse pour faire cet acte terrible. para fazer esse ato terrível. Et il était tellement dans la honte. E ele estava na vergonha. Et c'est exactement comme l'esprit, il agit. E é exatamente assim que esse espírito age. Il prend possession de la personne. Ele toma possessão da pessoa, Il vole ele rouba les pensées. os pensamentos, La personne, elle médite plus. a pessoa não medita mais, Elle a plus de logique. Elle não tem mais lógica. Elle est complètement contrôlée. ela está completamente controlada, Jusqu'à faire des actes qu'après elle va regretter. até fazer ações que ela vai se arrepender. Amen. Et c'est exactement un bon exemple de comment il agit l'esprit de possession. E é bom exemplo de como age o espírito de possessão. Amen. Et nous avons aussi un exemple dans le Nouveau Testament. Nós temos também exemplo no Novo Testamento. La Bible dit que Jésus, il invite ses disciples A Bíblia diz que Jesus convida os seus discípulos pour passer de l'autre bord, pour se rendre dans le pays de Gadarénéens, para passar para o outro lado, para o país de dos Gadarenos. Gadarenos. Amen. Et dès qu'il arrive à cet endroit, E assim que ele chega naquele lugar, il rencontre un homme ele encontra homem qui est possédé par un esprit impur que está possuído por espírito impuro, et qu'il est sorti du cimetière que saiu do cemitério et il est venu tout de suite voir Jésus. e que veio até Jesus. La Bible dit qu'il vivait dans les cimetières A Bíblia diz que ele vivia no cemitério, à l'extérieur de la ville. no exterior da vila, Ça veut dire éloigné des personnes. quer dizer longe, afastado das pessoas. Et lorsque les personnes elles arrivaient à menotter, à enchaîner ce monsieur, E à quando mettre as des pessoas échaînes sur conseguiam le monsieur, acorrentar aquele homem, il brisait ses menottes. ele arrebentava as correntes. Personne n'était pas assez fort pour maîtriser cet homme. Ninguém era suficientemente forte para conter aquele homem. Il se faisait du mal à lui-même. Ele se fazia mal a ele mesmo. Il criait sans cesse. Ele gritava sem parar Il se coupait avec des pierres. e ele cortava-se com pedras. Et dès qu'il a vu Jésus, E assim que ele viu Jesus, il a couru à Il son encontre. correu até ele. Marc 5, 6, 8, elle disait assim, il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et cria, pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils de Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu. Tu vois? Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Marcos 5, 6 a 8. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Amen. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce verset? O que é que podemos ver neste versículo? Que les démons, ils reconnaissent Que os demónios reconhecem et s'inclinent devant Jésus. e eles se inclinam perante Jesus. Ils reconnaissent la puissance de Jésus. Eles reconhecem o poder de Jesus. Là où les pharisiens, Lá onde os fariseus, les hommes de la loi, os homens da lei, les religieux os religiosos, ne reconnaissaient pas Jésus comme Non, fils de Dieu très haut, não reconheciam Jesus como o Filho de Deus, mais les démons mas os demónios reconnaissaient qui était Jésus. reconheciam quem era Jesus. Cette expression que prononcent les démons, fils de Dieu très haut, Esta expressão que pronuncia os demónios, Filho do Deus Altíssimo, c'était un titre utilisé par les juifs et par les non-juifs. era título usado pelos judeus e os não-judeus Amen. Dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, pour identifier le vrai Dieu para identificar o verdadeiro Deus, qui se différencie de tous les faux dieux. que se
diferenciava de todos os outros deuses. Amen. Então la Bible elle dit que tous s'inclinent devant sa gloire. A Bíblia diz que todos se prostram perante a sua glória. Ce ne sont pas les hommes qui s'inclinent devant Dieu. Não só os homens se prostram perante Deus, Non, ce n'est seulement les hommes aussi forts et puissants s'inclinent devant mas Jésus. os homens fortes e poderosos se prostram perante Jesus. Mais aussi les démons. Mas também os demónios. Amen. Il faut vraiment penser à ça. Temos que lembrar-nos disto. Quand vous êtes attaqués, Quando estão a ser atacados, rappelez de ça, de ça, que les démons, ils doivent soumettre à l'autorité de Jésus. lembrem-se que os demónios têm que se submeter à autoridade de Jesus. Et cette autorité de Jésus, E essa autoridade de Jesus, il nous a donné. Ele nos deu. Utilisez-la. Usem-na. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et dès que Jésus, regardez, dès que Jésus il pose les pieds à cet endroit, E assim que Jesus pousou o pé naquele lugar, le monde spirituel se manifeste. o mundo espiritual se manifestou. Amen. Amém. Les esprits mauvais, Os espíritos maus, ils ont compris eles compreenderam. que là où ils régnaient, Lá onde eles reinavam, là où ils semaient la terreur lá pendant, onde eles pour les colocavam o personnes, medo nas parmi les pessoas, peuples, no povo, quelqu'un de plus grand était arrivé chez alguém eux. maior chegou. Le diable reconnaît la puissance de Jésus. O diabo reconhece o poder de Jesus. Mais est-ce Amém. que nous reconnaissons la puissance de Jésus? Mas será que nós reconhecemos o poder de Jesus? Personne dit Amen. Amém. C'est incroyable, non? É incrível. Le diable reconnaît la puissance de Jésus. O diabo reconhece o poder de Jesus. Mais parfois, nous, Mas por vezes nós, quand on passe par des crises, quando passamos oh my por God, crises, oh mon Dieu, oh meu Deus, au secours! Au secours, Secours. Camille! Je peux pas. C'est quoi cette façon? que maneiras são essas? Rappelle-toi qui tu es. Lembra-te quem és. T'es qui? Filha de Deus? Amen! Amen! Amém. Sortez d'ici, au moins avec cette phrase. Saiam daqui com esta frase. Les démons reconnaissent la puissance de Jésus. Os demónios reconhecem o poder Moi de Deus, aussi, de je veux Jesus. connaître la puissance de Eu também Jésus. tenho que conhecer o poder de Jesus. Pour utiliser cette puissance, Para usar esse poder, le pouvoir qu'il m'a donné, o poder que Ele me deu, l'autorité qu'il m'a déjà donnée, a autoridade que Ele já me deu, et utiliser e usá-la, contre ces ennemis qui se lèvent esses contre inimigos. toi. que se levantam contra ti. Utiliser contre ces ennemis qui massacrent ta famille. E usar contra esses inimigos que massacram a tua família. Pour s'utiliser contre ces ennemis qui massacrent ton appel, ta vie Para financière, usar tout. contra esses inimigos que atacam, que massacram o teu chamado, a tua família, tudo. Reconnaissez le pouvoir de Jésus. Reconheçam o poder de Jesus. Amen. Amém. Et après, quand il a compris que quelqu'un de plus fort, le Fils du Très-Haut, il est arrivé, E depois, quando ele percebeu que o Filho do Deus Altíssimo chegou, et il a demandé que Jésus n'en va pas ailleurs, qu'il le laisse là, à cet endroit. ele pediu para que Jesus não o deixasse, não o mandasse para outro lugar, mas que o deixasse ali. Et ça, on apprend quelque chose d'autre, très important. E agora aprendemos algo muito importante, Que chaque lieu que cada lugar a une influence spirituelle. tem uma influência espiritual. Chaque pays, Cada país, chaque ville, cada cidade, chaque région, cada região elle est gouvernée par une catégorie de démons. é governada por uma categoria de demónios. De même, chaque famille. Da mesma maneira, cada família. Vous avez sûrement entendu parler de famille, Já devem ter ouvido falar de famílias là où règne l'alcoolisme, par exemple. onde reina o alcoolismo, por exemplo. Ça vient de génération en génération. Vem de geração em geração. Le grand-père, O avô, le père, o pai, le fils, o et filho ainsi de suite. e assim de seguida. Vous avez déjà entendu parler des familles que les mariages, ils n'arrivent pas à rester. Il y a toujours des cas de divorce dans cette famille. Já devem ter ouvido falar de famílias onde o casamento não fica, não dura. Permanece.
e continua pela família. Sempre casos de divórcio naquela Sempre família. casos de divórcio naquela família. Amém? Então, des esprits maléfiques Então, os espíritos maléficos s'abattent sur cette famille. se abatem sobre essas famílias. Amen. La première fois que je ressentis vraiment cette influence de démons des régions, on va le dire comme ça, A primeira vez que eu ressenti realmente essa influência de demónios de região, j'étais dans dans l'avion. eu estava no avião, Je rentrais de vacances, j'étais au Brésil en vacances, je rentrais en France. estava voltando do Brasil, onde eu estive de férias, Et tout d'un coup, par un moment, je ressentis une main que me poussait ma poitrine pour que je recule. e de repente eu senti uma mão que me empurrou no meu peito Para que eu recue. recule. Amen. Et j'ai réalisé, quand je regardais, j'étais vraiment en train de rentrer dans l'espace de la France. E eu realizei que eu estava nesse preciso momento a chegar à França. Donc, ça veut dire les démons qui régnaient ici dans ce pays, Quer dizer que os demónios que reinam neste país, ils étaient en train de dire, recule, tu ne reviens pas ici. eles estavam a dizer recua, não venhas para aqui. Celle-là, non. Esta não. Amen. Il y a une autre fois aussi que c'était vraiment très puissant. Uma outra vez que também foi muito poderoso. J'allais beaucoup prier à Monaco. Eu ia orar muito ao Mônaco Et à chaque fois que je passais par un endroit, e cada vez que eu passava um certo lugar, je ressentais toujours une angoisse. eu sentia sempre a mesma angústia, C'est un esprit de peur. espírito de medo, C'était pesant dans mon esprit. era pesado no meu espírito. Et c'était toujours à la même place, au E même era endroit. sempre no mesmo lugar. Et je me rendais pas compte, en fait. E eu não me dava conta. Et un jour, Dieu m'a dit, mais il faut que tu réprimandes cet esprit. E um dia Deus me disse, tens que repreender esse espírito, Car tu vas à Monaco, porque tu estás a ir ao Mônaco, il y a une potestade là-bas, há uma potestade lá, mais c'est moi qui t'ai envoyé. mas sou eu que te envio. Mes anges, ils sont avec toi. Os meus anjos estão contigo. Mon sang, le sang de Jésus qui a coulé à la croix te protège. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz te protege. Alors c'est à eux de reculer. Então é a eles de recuar. Et n'est pas toi. Amém. E Amen. não tu. Et plus jamais E je nunca mais ressentis cela. voltei a sentir isso. Amen. Et nous pouvons voir vraiment dans cet exemple de l'homme de Gadar, Podemos ver neste exemplo do homem de do Gadareno. Gadareno, Amen. Un acte typique de possession. ato típico de possessão. Il a perdu le contrôle de son Ele corps, perdeu o controle do seu corpo, de sa parole, da palavra, de son esprit, do seu espírito, et tout est utilisé par le démon. e tudo foi usado pelo demónio. Cette force surhumaine Essa força sobre-humana qui casse, qui brise les chaînes avec la main, que rompe as correntes com a mão, ce n'est pas une force d'un homme, não é a força de um homem, mais d'une force d'un démon. mas a força de um demónio. Amen. Amém. Et nous rencontrons souvent des personnes avec des troubles mentaux Nós encontramos muitas pessoas com problemas mentais et qui, pour échapper à la douleur des pensées négatives qui s'enchaînent, e para se ultrapassar as dores, para desviar essas dores, desses pensamentos negativos que vêm, elas se mutilam. Elles se coupent. Parce que une fois qu'elles coupent le corps, porque uma vez que elas cortam o corpo, elles enlèvent l'attention des pensées et elles jettent l'attention sur le elas tiram corps. a atenção desse pensamento e levam a atenção ao corpo. Ça peut être une possession, Pode ser uma possessão, ça peut être une oppression. pode ser uma opressão. L'oppression, on va voir la semaine prochaine. A opressão vamos ver semana que vem. Quels sont les symptômes de la possession? Quais são os sintomas da possessão? Changement soudain de comportement et de personnalité, pensée obsessionnelle et négative, envie de faire du mal aux autres gratuitement, agressivité, mutilation de son propre corps, comportement antisocial et autodestructeur, discours sans aucun sens, parle comme ça, perte de libre arbitre, aversion pour tout ce qui est sacré, tout ce qui parle de Dieu, de prière, jeûne, non.
mudanças repentinas, mudanças repentinas de comportamento e de personalidade, pensamentos obsessores e negativos, vontade de fazer mal aos outros, agressividade, mutilação do seu próprio corpo, comportamento antissocial e autodestrutor, discurso sem nenhum sentido, perda do livre-arbítrio, aversão por tudo o que é sagrado, palavra de Deus, orações. Amen. E, queridos, mes amis, certainement, Queridos, certamente, cet homme-là, il avait une famille. esse homem tinha uma família. Et probablement, E provavelmente sa famille, elle a dû chercher de l'aide. a sua família deve ter procurado ajuda. Et nous devons avoir la compassion pour, non seulement pour les personnes qui sont en train de vivre ce genre de E situation, devemos ter compaixão não somente para as pessoas que estão vivendo essas possessões, surtout nous en tant qu'Église, mas também nós, enquanto igreja, pour prier pour ces personnes, orando por essas pessoas, mais aussi pour la famille de la mas personne. também pela família dessas pessoas. Parce que lorsqu'une personne, elle est subie par une possession, Porque quando uma pessoa está submetida a uma possessão, c'est toute la famille qui souffre. é Amen. toda a família que sofre. Amém. Et ces possessions peuvent-elles toucher ceux qui sont chrétiens? Será que essas possessões podem chegar a tocar os que são crentes? Amen. Non. Une personne qui est née de nouveau, Não, uma pessoa que nasceu de novo, elle peut subir des oppressions. ela pode ter opressões. Ça veut dire à possession et l'esprit, il entre dans la personne. A possessão, o espírito entra na pessoa. L'oppression, elle reste à l'extérieur. A opressão, ele fica só no exterior. Amen. Donc le croyant, Então, o crente, celui qui est né de nouveau, o que nasceu de novo, il ne peut pas être possédé par un démon. ele não pode ser possuído por um demónio. Car le Saint-Esprit, Porque demeure o Santo en lui. Espírito está nele. Amen. Cette expérience de Jésus avec le Gadarien, Esta le experiência monsieur de Gadar, de Jesus com o Senhor de Gadareno, il nous montre comment se produit réellement dans le monde spirituel. ele mostra-nos como acontece realmente no mundo espiritual. Vous imaginez qu'une personne qui arrive comme cet homme-là, Imagine uma pessoa que chega como este homem, la personne qui est en face, a pessoa que está em frente, à un moment donné, elle perd la patience. a um momento vai perder paciência, Elle va vouloir le frapper aussi. vai querer bater nele também. Donc nous avons besoin vraiment de discernement d'esprit. Então precisamos realmente de discernimento do espírito, Nous, comme croyants, nós enquanto crentes, pour comprendre para compreender que cette personne-là, que essa pessoa, elle est possédée. ela está possuída, Elle a besoin de nos prières. ela precisa das nossas orações, Elle a besoin qu'on puisse jeûner même pour cette ela personne. precisa até que jejuemos por ela, Mais aussi pour la famille. mas também pela família. Amen. Amém. Et c'est quoi la clé? Qual é a chave? C'est Jésus. A chave é Jesus. Amen. Matthieu 12, 29, il dit quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors, il pourra tout prendre dans la maison. Mateus 12, 29. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Celui que Jésus il appelle l'homme fort, Aquele que Jesus chama homem forte c'est Satan. é o Satanás. C'est celui qui a le pouvoir sur la vie de ceux qui sont sous son influence. É aquele que tem poder sobre a vida daqueles que estão sobre a sua influência. Et Jésus, il explique ici dans ce verset E Jesus explica neste versículo qu'il est celui qui peut lier que é ele que pode amarrar l'homme fort, o homem forte. celui qui libère les personnes É ele que liberta as pessoas de ce genre d'emprise diabolique. de essas emprises, Essas pessoas que estão aprisionadas dessas pelo diabo. prisões Amen. diabólicas. Et ce passage, elle nous enseigne aussi comment ça se passe dans un combat spirituel.
também nos ensina como acontece num combate espiritual. Il nous ramène à déposer notre vie entièrement à Dieu. E nos traz a depositar a nossa vida totalmente perante Deus, À Christ. a Cristo. Nous ne pouvons pas rester neutres. Não podemos ficar neutros, Parce qu'il dit neutre, porque quando dizemos neutros, c'est du côté de Satan. é do lado de Satanás. Amen. Amém. Nombreux, c'est des personnes qui sous-estiment le pouvoir de Satan. Várias são as pessoas que subestimam o poder do Satanás. Ils sous-estiment même son existence. Eles subestimam mesmo a sua existência. Beaucoup ne croient même pas à la guerre spirituelle. Muitos não acreditam nem na guerra espiritual. Et parce qu'ils ne croient pas, E porque eles não acreditam, parce qu'ils sous-estiment, c'est ça? Sous-estiment porque eles, le pouvoir de Satan, porque eles subestimam o poder de Satanás, ils ne se cachent pas en Dieu. eles não se escondem em Deus. C'est une stratégie du malin. É uma estratégia do maligno. Amen. Amém. Et au contraire, parce qu'ils pensent non, le diable, il n'existe pas. E eles pensam até o diabo não existe. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà sous son emprise. Mas eles já estão sobre a sua influência. Amen. Amém. Quand je parle que le diable il est puissant, c'est vrai. Quando eu falo que o diabo é poderoso, é verdade. Il est dangereux Ele é perigoso quand nous ne sommes pas en Christ. quando não estamos em Cristo. Car quand nous sommes en Christ, Porque quando estamos em Cristo, Christ est supérieur au pouvoir du diable. Cristo é superior ao poder do diabo. Et en lui, nous sommes Amen. protégés. E nele estamos protegidos. Et en lui, nous sommes cachés. E nele estamos escondidos. Amen. Amém. Donc, nous avons besoin vraiment de demander à Dieu du discernement. Precisamos de realmente pedir a Deus discernimento Amen. Pour qu'il puisse nous guider, para que Ele possa nos guiar, pour aider les personnes. para ajudar as pessoas. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, Se calhar há alguém que vocês conhecem, que vous avez entendu parler. que vocês ouviram falar. Peut-être quelqu'un que dans la famille a un enfant qui est rebelle en ce moment. Se calhar alguém na família tem uma criança que é rebelde Rebelde. neste momento. Amen. Peut-être qu'il y a un couple qui est en train de se divorcer parce que le mari il a complètement changé du jour au lendemain, Se calhar um casal que estão-se a divorciar porque o marido mudou de um dia para o outro, parce qu'il est sous emprise du diable. porque ele está sob a influência do diabo. Que nous soyons Que nós sejamos la voix de Dieu, a voz de Deus, la main de Dieu a mão de Deus pour secourir les personnes. para socorrer essas pessoas. Peut-être c'est le moment donné alors que vous pouvez parler de Jésus à ces personnes. E se calhar é o momento oportuno para falar de Jesus a essas pessoas. Peut-être c'est le moment que tu vas inviter la personne peut-être pour venir à l'église. Se calhar é o momento que tu vais convidar essa pessoa para vir à igreja. Si la personne não quiser, invite-la, priez pour Se a elle. pessoa não quiser, diz-lhe que queres orar por ela. Amen. Amém. La seule façon de détrôner le diable, c'est vraiment Jésus. A única maneira de destronar o diabo é Jesus. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Foi aquilo que aconteceu com esse homem. Il a ordonné aux esprits impurs Ele ordenou os espíritos impuros qui sortaient de cet homme que saíam desse homem et qui puissent entrer dans les ports qui étaient dans la région. e que eles entrassem nos porcos que estavam na região, Et tout le troupeau de 2000 porcs, e todo aquele troupeau, 2000 porcos, a manada a manada de porcos, de porcos, et se sont jetés du haut d'une falaise, d'une eles colline, se jogaram do alto de uma falésia et se sont noyés. e se afogaram. Amen. Amém. Lorsque nous les choisissons, Quando nós Jésus, escolhemos Jesus, l'ancien gardien, o antigo guarda, qui jusqu'à présent prenait toute la place dans nos vies, que até aqui tomava todo o lugar na nossa vida, il est chassé, ele é expulso, expulso et le Saint-Esprit arrive pour prendre soin de nous e o Santo Espírito chega para cuidar de nós et nous garder en sécurité e dans sa nos guardar présence. em segurança na sua presença. Marc 5, 15, 16, il nous dit, il arrive auprès de Jésus, il voit le démoniaque assis, vêtu, et avec toute sa raison, c'est trop beau ça. Lui qui avait eu légion c'est plusieurs, ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient à ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Marcos 5, 15 a 6. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demónios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo,
e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demónios e com os porcos. Vous savez, je pense que tout le monde connaissait ce monsieur. Eu acho que toda a gente conhecia esse homem. Je pense que c'était la personne la plus connue dans le village et Eu des acho alentours que era a aussi. pessoa mais conhecida naquela cidade, Parce que quelqu'un de problématique, quelqu'un qu'on voit pas tous les jours, porque alguém problemático que não vemos todos os dias, quelqu'un qui était exclu de la société, alguém que estava excluído da sociedade, quelqu'un qui a peut-être jamais connu la paix dans son esprit. alguém que se calhar nunca conheceu a paz no seu espírito. Finalement, quand les personnels arrivent devant ses yeux, Finalmente, quando as pessoas chegam perante os seus olhos ils voient le même homme e veem o mesmo homem complètement changé, completamente mudado, complètement différent de la dernière fois qu'ils ont pu le voir, completamente diferente da última vez que eles o tinham visto, bien habillé bem vestido et parfaitement sain de l'esprit, e perfeitamente são de espírito, sans aucun trouble, sem nenhum problema, sans aucun cri, sem nenhum grito, sans aucune violence. sem nenhuma violência. Comment serait-il possible? Como seria possível? Amen. Amém. Ça n'est possible qu'avec Jésus. É somente Amém. possível, não seria possível senão com Jesus. Amen. Et Jésus, finalement, il doit partir, il doit continuer son chemin. E Jesus finalmente tem que ir embora, continuar o seu caminho. Et en ce moment-là, le monsieur, il retourne vers Jésus. E nesse momento aquele homem volta até Jesus, Là où il est maintenant libre, lá onde ele agora está liberto, il est délivré de tous ses fardeaux. liberto de todos os seus fardos. Et il dit, je veux te suivre, je veux aller avec toi parce Et que il tu dit- m'as sauvé. Eu quero te seguir, eu quero ir contigo porque tu salvaste-me. Il est si reconnaissant de ce que Jésus l'a fait pour sa vie. Ele está tão reconhecido por aquilo que, Il dit, je vais agradecido avec por toi, je aquilo te que lâche plus là. Jesus fez pela sua vida, que ele diz, eu vou contigo, eu não te largo mais. Amen. Amém. Marc 5, 19, 20, elle dit, il ne lui permit pas, mais il lui dit, c'est Jésus qui parle, va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu la compassion de toi. Il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous étaient étonnés. Amém. Amen. Marcos 19, 20. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para a sua casa, para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia. Amen. Amém. Jésus l'a dit dans cette même région-là, Nessa mesma região, à cet endroit nesse lugar, où le diable il t'a humilié, onde o diabo te humilhou, où le diable il t'a massacré, onde o diabo te massacrou, piétiné. espezinhou, C'est là, à cet endroit, é nesse lugar que les gens ils doivent reconnaître maintenant que as pessoas deverão reconhecer agora que tu es un nouveau homme. que és um novo homem, Tu es né de nouveau. que nasceste de novo, Que tu es délivré de la que tristesse. foste liberto da tristeza, Tu es délié des mains de Satan. fostes Tirados da mão do tirados da mão do diabo. diabo Il n'a plus de pouvoir sur toi. e ele não tem mais poder sobre ti. Maintenant, il y a un autre plus fort Agora há outro mais forte qui habite en que toi. mora em ti. Jésus, il a vaincu le diable à la croix de Calvaire. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Et lorsque nous sommes à ce lieu, E quando estamos neste lugar, en Jésus, em Jesus, nous sommes libérés estamos libertos du pouvoir de l'ennemi. do poder do inimigo. Nous ne pouvons pas laisser encore le diable nous parler des mensonges dans notre esprit. Não podemos deixar o diabo continuar a falar mentiras no nosso espírito. Et je veux finir avec cela, E eu quero terminar com isto. que cette histoire de ce monsieur, Que a história deste homem c'est une des histoires de la Bible qui me parle le plus. é uma das histórias da Bíblia que mais fala comigo. Parce que avant de connaître Jésus, Porque antes de conhecer Jesus, j'étais dans les ténèbres, eu estava nas trevas, je cherchais des démons eu buscava demónios et j'y suis allée vraiment beaucoup en profondeur. e eu fui realmente profundo. Je montais des niveaux Eu subia níveis là où j'étais. lá onde eu estava. Et non seulement je souffrais, E não somente eu sofria, mais aussi
Je faisais les personnes autour de moi souffrir avec toute Mas eu cette fazia também as situation. pessoas à minha volta sofrer com essa situação. Je me rappelle qu'il y avait des moments, plusieurs fois, Eu lembro-me que havia momentos, où les várias démons ils vezes, me prenaient onde os demónios me tomavam et j'étais incontrôlable. e eu ficava incontrolável. Je tapais tout le monde. Eu batia em toda a gente, Je me rappelle que je griffais. eu arranhava. Ma sœur, la pauvre, elle minha était irmã. toujours comme ça parce qu'elle essayait de me tenir. Ela estava sempre marcada porque ela tentava me segurar. Ou quelconque qui essayait de m'approcher, je Ou le qualquer pessoa que frappais. tentava me segurar, eu batia-lhe. Donc malgré ma liberté d'aller ou retourner, aller, venir, Fora Apesar da minha- apesar da minha ida e volta, da minha liberdade de ir e vir, da minha liberdade de ir e vir, j'étais une marionnette entre les mains du diable. eu era uma marionete nas mãos do diabo. J'étais avec cette emprise spirituelle Eu estava com aquela influência espiritual. jusqu'au jour où Jésus il est rentré dans ma vie. Até ao dia em que Jesus entrou na minha vida Et ce fut un grand, long chemin de délivrance. e foi um grande e longo caminho de liberdade. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais avec Victoria dans une église pour prier pour moi à l'époque. Eu lembro que eu estava com a Vitória numa igreja para orar por mim na época. Et quand le pasteur il a prié pour moi, E quando o pastor orou por mim, il y a un démon qui s'est manifesté en moi. houve um demónio que se manifestou Et em encore mim. un autre, E um et outro, un autre, e um outro, et un autre, e um outro, et un autre. e um outro. Et ça a duré des heures. E durou horas. Et Victoria a commencé à pleurer. Je veux ma mère, je veux ma mère, je veux ma mère. E a Vitória começou a chorar, a dizer que era minha mãe, que era minha mãe. Et la pasteur, elle a dit, c'est en légion. E a pastora disse, é uma legião. Et jusqu'au moment que ça a duré, mais ils ont quand même me délivré. Até o momento em que durou, mas eles conseguiram me libertar. De retour en France, De volta para a França, je cherchais une église eu buscava uma igreja. et je rencontrais Pasteur Massi, Pasteur Marley Eu encontrei o pastor Moacir, et Marley. Pasteur Marley, qui ont pris soin de moi. que cuidaram de mim. Et je suis tant reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment. E eu sou tão agradecida por tudo aquilo que eles fizeram por mim. Tant de grâce, tant d'amour, tant de patience. Tanta graça, tanto amor, tanta paciência. Je sais que je l'appelais tous les jours. Eu sei que eu ligava para eles Tous todos os les dias. jours. Todos os dias. Et elle était si patiente, elle priait avec moi. E ele era tão paciente, orava por mim. Et c'est sûr que tout d'abord, Jésus qui m'a sauvée, E óbvio, primeiramente Jesus que me salvou, mais aussi mes pasteurs qui étaient là au moment le plus difficile mas pour também os moi meus pastores que estavam lá no momento mais difícil para mim et qui m'a relevé e vraiment que me levantaram verdadeiramente de ma vie. Amen. na minha vida. Donc, je veux juste vous demander, Eu quero só vos pedir, peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation de, je crois pas, j'espère pas en tout cas, eu acho que vocês não estão nessa situação, eu espero, de possession de possessão démoniaque, demoníaca, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un. mas se calhar vocês conhecem alguém. Et je pense que c'est au moment là où l'esprit nous parle pour qu'on puisse parler à cette personne. E eu acho que é o momento em que o Espírito nos fala para que possamos falar a essa pessoa. Mais aussi, peut-être que vous n'êtes pas possédé par un démon, Mas também, se calhar, vocês não estão sendo possuídos por um demónio, mais vous n'avez pas se positionné à donner votre vie à Jésus. mas não se posicionaram a dar a vossa vida a Jesus. Si c'est le cas, Se é o caso, je veux que vous reconnaissiez que c'est vraiment important de décider dans quel camp vous voulez eu rester. quero que vocês reconheçam que é importante de decidir em qual campo vocês estão. Que comme on a entendu le monsieur, le Gadar, Porque assim como ouvimos o Monsieur de Gadar, une fois que Jésus est arrivé dans sa vie, uma vez que Jesus chegou na sua vida, tous les esprits todos os espíritos mauvais, maus, tous, todos ils sont partis. foram embora. Amen. Amém. Couvrez votre tête, on va prier. Baixem as suas cabeças, vamos orar. Père, Pai, nous sommes si reconnaissants, Père, nós estamos tão agradecidos, ó Pai, car nous avons cette merveilleuse place porque d'enfants de temos Dieu. esse maravilhoso lugar de filhos de Deus, Peut-être on se rend même pas compte que se calhar não nos damos conta combien c'est précieux o quanto é precioso d'être dans ta présence, de estar na Tua presença,
Quand on regarde cette histoire de ce monsieur Quando vemos a história deste homem dans la Bible, na Bíblia, mais aussi ma vie moi-même que mas j'ai também a minha vécue, vida, o que eu vivi, mais aussi combien d'autres personnes elles sont dans cette place, la même place que le monsieur, mas também quantas outras pessoas estão nesse mesmo lugar desse homem, loin de toi, longe de ti, désespérés, desesperados, attachés ligados par des chaînes de péché, por correntes de pecado, en train d'être humiliés par le sendo diable. humilhados pelo diabo. Seigneur, nous te demandons pardon, Senhor, nós te pedimos perdão, car nous, on ne se rend pas compte porque não nos damos conta combien c'est merveilleux de rester dans ta présence. o quão é maravilhoso de estar na tua presença. Peut-être qu'on a perdu des choses sûrement on a perdu des choses quand on t'a accepté dans nos vies. Se calhar perdemos coisas, provavelmente perdemos coisas quando te aceitamos na nossa vida. Peut-être qu'on a perdu des personnes. Se calhar nós perdemos pessoas, Peut-être on a perdu notre statut social, peut-être. se calhar perdemos o nosso status social, Peut-être on a perdu même l'emploi. se calhar perdemos o nosso emprego, Peut-être notre famille même. se calhar a nossa família até. Mais tu nous as donné une nouvelle famille, Mas tu Seigneur. nos deste uma nova família, Senhor. Ta famille. A tua família. Jésus, il est notre frère, grand Jesus é o frère. nosso irmão, nosso grande irmão. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nos deste o teu Espírito Santo, Que é ele qui vient nous amener tout le cœur, l'amour du Père. que é Ele que nos traz todo o amor do Pai para nós. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci pour cette place d'enfant. Obrigado por este lugar de filho. Pardon au fait qu'on est vraiment triste quand on traverse des problèmes. Nós pedimos perdão pelas vezes em que nos entristecemos quando passamos por problemas Et nous oublions que nous sommes dans ta e nos présence. esquecemos que estamos na tua presença Et que le diable il doit se soumettre e que o à diabo, l'autorité que tu nous as donnée. tem que se submeter à autoridade que tu nos destes. Ouvre les yeux de chaque enfant qui est ici, Seigneur. Abre os olhos de cada filho que está aqui, Senhor. Ouvre les oreilles pour qu'ils puissent entendre, Abre Seigneur. os ouvidos para que eles possam ouvir, Senhor. Que cette parole, Seigneur, aujourd'hui qui a été déclarée, Que esta palavra que hoje foi declarada puisse chambouler leur cœur, leur Possa vie, leur façon de penser. mexer com o coração deles, a vida deles, a maneira de pensar Qu'ils puissent se rappeler e possam se lembrar que maintenant nous sommes en Christ. que agora estamos em Cristo. Nous avons l'autorité que Jésus nous a donnée Nós temos a autoridade que Jesus nos deu pour détruire les œuvres des ténèbres. para destruir toda a obra das trevas, Toutes les œuvres des ténèbres. todas as obras das trevas. Et elles ne feront aucun mal E à nous, elas não nos farão nenhum dano, car nous sommes protégés par ton sang. porque somos protegidos pelo teu sangue. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Merci Seigneur de nous guider Obrigado, Senhor, por nos guiares vers les personnes até essas pessoas qui sont dans la souffrance. que estão ainda no sofrimento, Parce que nous ne voulons pas rester juste assises comme enfants et en profiter de ta présence. porque não queremos só ficar sentados como filhos e aproveitar da tua presença. Nous voulons nous lever Nós queremos nos levantar, et aller chercher, ir buscar, aller récupérer ir recuperar les perdus, os perdidos, les malades, os doentes, ceux que la société l'exclut, aqueles que a sociedade excluiu, parce que c'est pour eux que tu es mort à la porque croix. foi por eles que tu morreste naquela cruz. Envoie les perdus de Nice. Envia os perdidos de Nice, Ici, Seigneur. aqui, Senhor. Nous voulons les accueillir, Nós Seigneur, queremos os receber, Senhor, avec des bras grands com ouverts. braços grandes abertos, Comme toi-même, tes bras ils ont été ouverts pour nous como tu accueillir. mesmo abriste os teus braços para nos acolher. Donne-le, Seigneur, la puissance de ton amour. Dar, Senhor, o poder do teu amor, Qu'on puisse vraiment être revêtis de ton amour. que nós possamos estar revestidos do teu amor. Au nom de Jésus, nous Em prions. nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.